mungwana kaliamana tahalani watu ana kaliamana bugegeni watu mungwana kalia Ahmadi Jafari mungwana kaliamana Ahmadi Jafari mungwana kaliamana musaidie mungwana kalia Aida Nurudini mungwana kalimana afamu mungwana kalimana meselemeri mungwana kalimana tali watu mungwana kalimana yo mama Marhaba, hakika altari likajema rishiviwa marhaba menji kwezi tewe msijwaba tasirja tapara banyu ritsoja jerimkarbiso mumwega wala amma kabla karamkarnisha msijwaba yoke kanzuzuri neka mumwega wala asila kuwa na telefoni zisibiha D'abord, tafadhali rengalise telefoni rizirengeleze before jouer rumkarbise bekezo kanzuzuri telefoni budihadia na madaula zahana kwe bavo sija haruma mchembe watukufu asira vizamu jerumkarbise umumwe daula akimamu azali banahe aje aruve na kauli yao kozi bana raisi tafadhali hawasi yao kozi بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Excellences, Mesdames et Messieurs, honorable assistance, nous sommes ici ce matin pour mettre en service le nouveau remorqueur du port international de M'Tsamdou. La mise en service de ce remorqueur est un acte majeur pour le bon fonctionnement du port, notamment la bonne régulation du volume d'activité. En effet, c'est la première fois que ce port est équipé de ce genre d'engins depuis l'acquisition du premier remorqueur lors de l'inauguration de cette infrastructure
il y a plus de 30 ans. C'est lors de ma visite ici, après le passage du cyclone Kenneth, que j'avais pris l'engagement de faire remplacer le vieil appareil dont la vétusté compromettait à court terme le fonctionnement normal de ce port. Et quand on sait aussi que les activités et le trafic maritime du port de Mtsamdou dépendent largement d'un remorqueur performant, on comprend que la mise en service d'un appareil neuf acquis sur fonds propres de l'État pour un montant un peu plus de 2 milliards de nos francs, on comprendra aussi que cette cérémonie est vraiment un moment symbolique. Et je vous remercie alors toutes et tous d'avoir bien voulu vous joindre à nous à cette occasion pour marquer l'importance que nous attachons à l'activité portuaire qui constitue une source significative de création de richesses économiques et donc une des assises sur lesquelles nous devons compter pour le développement de notre cher pays. Les insulaires que nous sommes n'ont pas besoin de démonstrations savantes pour connaître le rôle important d'un port, non seulement dans le transport des habitants inter-îles, mais le bien-être de la population, mais aussi comme point de convergence des navires, des marchandises, des passagers, un lieu de création de ce qu'on appelle en économie la valeur ajoutée. Dans un monde de plus en plus globalisé, où le port est devenu un moteur de développement, nous devons aujourd'hui montrer notre capacité à densifier et étendre de notre port international et le rendre attractif pour répondre aux mutations du trafic maritime mondial. Et pour cela, il ne suffit pas d'acquérir des équipements, mais aussi de modernisation des installations portuaires qui doit aller de pair avec la formation et la promotion des personnels de qualité, tant pour le transport, le commerce, que pour la pêche et entre autres. Cette modernisation inclut aussi le changement des statuts des personnels, en particulier des plus modestes, notamment le statut de docker et de tous les acteurs de la manutention dans le cadre d'un dialogue social. Nous devons ainsi miser sur la redynamisation et le développement des ports, appelés à jouer un grand rôle dans le tourisme de plaisance et de croisière, dans la création d'emplois et de valeur ajoutée. Et nous devons aussi envisager la réparation navale comme un secteur à créer et à développer dans notre cher pays. Faisons donc de nos ports un moteur de développement et de l'activité portuaire un pourvoyeur de nombreux emplois, directs et indirects. Et c'est avec plaisir que je puis constater les travaux effectués ici en vue de se conformer aux normes internationales de sûreté et de sécurité portuaire. Et c'est pourquoi j'encourage la direction de la SCP, Société Comorienne des Ports, à continuer ces aménagements, mais aussi à renforcer la coopération régionale des ports. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Kwezi watukufu wa Komori mjidungawa harumaye ya haflain shahu sawa watukufu wa Nzuan ukonga mbeshul marhaba akari kubaliana ukaya arjoka hoho chuhufu mbuwa ardoba buha Samzuani si ufanya hasi atanombe Mungu kamjo Mzuani ndo jane vumu ambapo ukaya angela de mumba do vumu shako moraba ukaya ekom mzongo bo hitwa juu mbuka jivumuma akando vumwa ko dongami shamro hanso mzoranzi gemdo hajo vumu ebo ngenga mjo wako mzoko timbangu sha ririwa
ni Mwenyezi Mungu na nyibo wako ngoro makubali tena kwa hizo ngabo karke wazima walibalo mjono hateru wasulishe ngam amini ukaya gargo wasule kama Mwenyezi Mungu abeza wange ngojalia haino katera janzwani ngasina tendwa za ufanya wange yo alama njema alama kuu ya babanu na boka batiza utataya ukaya njuani zitendwa na mwanao amdoka radhi arungu au ihongo ashemezao 2021 walonga zita na yote ya hao 2021 njuani mdazezi ngamfanyo hazi peke make hadora leki make hadora lekio sijahuno sikio tambilo akaizonda abo msole kuida kama kini wala kwa tu hadaya ngwaji hadaya yao akanzuani rija harumaze asizi nzuani rija harume referendum ifanyi hakabajaji nungo nzuani rifanya ze voti hunundi hoa vote wa haku hano hanyunga zija nzuani guverneru wa hatu rimvote agme premeturu yabo ritoka wahele wazitero wango andore mahiyo nakai wadore mahiyo wazungwa mbakale shia bwala caravan pass sasa msama tafadhali tumetenza ama mwizo mbaba hamba hii parler nous travaillons et nous réussirons mange ngam makinisho bonzwani eleman mankisha mabeni ukamnihundo mziani ngam amini ukaya ezitenda zifanya au harumai nsi kamili shanzwani ngam mungu ikemfano wazitendwa evangele weinu emafujari wajofanya na hila huni ngam amini ukaya karjoshi darunde solution na mtowambia ukaya wandoa hada yao wawesha 10 euro za latijila hovi mtuhu vungua na 20 euro gardo uwa nikahazi wafanye wasimajo fanyazi hata wakatombao 18 euro wale mewa wende wala lewa vumu entwabili wa jihazi kwa na kuda ukato ufanya ufujari kwezo watukufu zengoda zimeha abantu ndongo muhimu halisi ukaya emwanaka usomaze abantu ngehande handu zisajukati mwambia nasome aya zulahar masurati Luqman nezimwa bakaya alam tara anna allaha yulijul nahara layla fi nahar wa yulijul nahara fi layl wa sakhara ash-shamsa wal qamara kullu yajri ila ajali musamma atimizi hadiha bakaya alam tara anna al-fulka tajri fil bahri binimati llahi liyurakum min ayatihi inna fi dhalika la ayati likulli sabarin shakur basi hatimizi kama Mwenyezi Mungu jua amba wa idha ghashahum mawjun kadhula ida Allahum khusrudin ikawa ndo barini wale mani maluja he Mwenyezi Mungu falamma nahu ila bari ekati wavukisha fahimu taspoto diwas wama yajabi hata kula hata nikafuru yote kibinadamu mgekweza tukufu tiketo ndwao ngase haruma bahari au ngase haruma malucha basi kama Mwenyezi Mungu alivukisha na alimshukurie kujozidie kama Mwenyezi Mungu narjua kweza tukufu ukahamada Mwenyezi Mungu ya hamba bahari inuna manku harumaye akiba ya duniani baso mzungulio wa hayo mafufu megoshenda haruma jana ngafanyi hao abahari ngafanyi hao ameki mafungu megoshenda haruma jana 90% de l'économie basi ya circulation hayo ndio harume bahari ngabo kabati commentaire et 10% kwa hebenza des envios nemegat kwa hebenza ngaranza uzi envio aka okatergo fanya e tourisme hunu ngwa hebenza ngabo kwanza pashe bahari wasterei sha wakoja harume tourisme hunu ngaza envio wacha wala ngoma lo mdaferi okwa pashe ameli sha handa pashe envio wacha boke izono ngombili boko lazima tanganyike rehunde ye 100% les 90% ya hebahari
ye 10% ya hezi amvio abondo kaya leo inu waraja Mwenyezi Mungu ajalalo lizisiwa rwame bahari ritishangaye tishangaye kweli bahari ngadi hao ngabo taabu ngehe yao ipoze pare sha na relewa ukaya ikale urenge zo banaza hatu yone imanku bokoge janke wangonzi pia ngabo ndolo romanti okwa jibahari kwa poriwa basondu wao ikangonzo endeleye haruma maendeleo hao wawona ntijira nilo na bahari bala wafanya mkataba nao ile zindu za hao zidosi haruma porila walinga magare bahiza bihaku ya wenti ila ange walingao mateka kwa nausu kutofanya ndogo ngamwele wao mtu kanza wahe afanye kadha na mpare kabati amvyo joba hiza bilu dezeri wala kabati amvyo joba hiza zendugo zapya shala zimazipashar Muhammad kabati amvyo joba hiza sima na kadha lazimazipashar Muhammad Eboke maendeleo yanti pia ni bahari Mwenyezi Mungu hazamba iyo neema kuu ya lazimurisho na wewe shukuria doka rirenge rifanye rikapitalize anili hunde neema ya he bahari hiyo yabo hunu ngasina examen zero haka sasa zina na bahari iyo bahari iliyofungwa ntima na nini chaunga sine bahari fungwa na nyaswa Bushini na Tanzania na kadha na kadha shaba maizi siwazonti pia gasa mabahari tena nao iyo neema cha ekagarja ikapitalize edo katabu za abantu ekale bahari inu edafonsha bri hata lewe inu rafanya namna ukawana hatu honde hazi wafanya wadama dila nisada magwadwari ngemeli wede mao reondota he hazi wafonzi yani ya wakatina haki ya wakarja kapitalize ila neema Mwenyezi Mungu arinka maone yo hatu ya Mungu kaya gardoka na morziwana ukatijoka ujani wa Afrika wa mbele chaje ni mwambiana na mama oro ndo kada baraka ngari mtego ngari manzao ngambo Mungu sikomjo chahu mjifahari ukafanya ndomo daragalo na nyasi wananyasi wa damu wananyasi wa dini wazima bijatalifa na siasa au pande wa maendeleo wakati hiyo rehundana rejifahari bora hundana sharti hundana rejar kansi na sofora na tena hiyo de deal hiyo de defi hiyo de exama kala ni murifani lokale weinu wananyaswa maore wale wakasiwa nanya shabo le mnyo kaida maore dokanga buhazingo do yafanye jadi gota manyasi maore je bule fanya hasi elo mkomanu kutura hende Bushini hende Faransa hende Shibi hende Marekani hende afanya hasi emana tunda maore elo shatunga mana hatu maore tudawuna jafanya hasi yode hele dunia liwa hayi oge e bahari koshidari hunde faida hao ya hada nidiyo doka rifanye tartibu ye amani ya hensinu na we amani ya hensinu duwana hatu ifanye shauri ya bahari inu rihunde ze faida za hao iluwana hatu wa basauhe naboko ezo tukufu amaderiza hamba banu rijabanu rija ngaresuve mtusamare morker ngabo ya kabanu ya ja Antinu Mahame Gobirano rija keneti haja hafanya izo Mwenyezi Mungu abafanya alhamdulillah orishili anakaya lazima ndatsahe rende ruhulu ero mukorio kamombioni na mkemakini ya uma pesa hanyu yote hangwa kujina mjifahara uma pesa hanyu na 23 milliards d'euros lo mizo Faransa tita hemra za bajirani sata katukira jataba hatawa sabakuja na nyesa bamdu baba kajaki ngena mkemakini banjarenga habona hulere morkeri mtorenga halmema pesa hani zinandoro shukuri ya Mwenyezi Mungu lokale wayinu mtoba jana jana sifanya mahali fukare banu zikahumli bani hema pesa makautoa rikaufanya zina mwa investissement hema pesa hani kafanya ze pare riche portable rifanya universite zila pia garja seju wa hatari yali bonze cha ema pesa mtoto wa rengefanya yabo
na ngombe Mungu mkena wana boko ekawa rengezo manazini ngojoka wa aminifu ekema pesa warenga waje warumishire ya wala watowa wajifahari wala watutowa waudo wengi watoke watowa mshele na mkirimu ndo tuamba hilo ndo kana baraka akawa sema pesa jolo mbinguni ya sehemu shele na ngele mbuka na ujo ukayangu heshima ha yana paro twalialia nke daula maudunge made ngwazi walingo alingo ya rengwanga aliwa batsapape bani ya njele ko lasi tumba hiyo ngabo problem ya security armage etima pare lazima utowe wewe unurjaruzi ukaya hari empodo angofanya au bahazazi baraila ti empanda empesa bala ilamba service wa paye service dabla wafanyia sha emponda uloda honi watu wase majini zao wazibeha arme daula bangia tudohanze kulturi yoritiye shanga mwelewani ka okatwadoka waadilifu harmemba bitolo aho ngwahebenza gajo mtunga nyinyi mtowe kardo wasila bakamezi bangia wainu muhimu ya heze poru ne bahari yawo kabati debazi nji ondoelewa ya ukayaze ngo pia ngazi jao he bahari ngabo mramba gashi ya wanisarura pege watu ngo wani tisharwa nafiki jana kasubuta makarle gashi la kalsina mana tamgo jihada kutuna hada labda bashaka gasina gashi unbesema nzara jange burenza mtsikini mramba hada shaka mwana wale gashi wakati ngale ngo bari ila hatu ngulo bari sha ila rengo wonze lazima liba hizo harma bahari liwafile mahala lazima ikanwa ndezini wangoja wa transformer la gashi shaholi huza kanova zarma mvio lazima iba hizo harma meli liwasu wagiabo kabatizo hamba harma ya muhimu ya meli lukaya bahari ngasiniyo upande huu mwono hizo rafanya ukaya hunu wahani siwa kana iporo ya hao sharja bahajar tsanganya ka daula do asarifuze porzi abanga we port international da ina msamdu ni makinisheni ukangari fanyao mengormaze projet phare razi présenter Paris harmese parti loka eport ya msamdu inu ihune place ya hayo ike port d'éclatement ya hele bafamu pourquoi pas ya Afrique hata ruhundu ma partenaire chamkera bin fofungwe ba kwa maparteneri wa huwa kubalika kwa joja warfanya kazi hiyo wangiabo kama kinibo dahalan mukatra kamri abala handi sunambe majiase hauna kadha na kadha saba yode haji ndo kauja ifanywa na ndu wao akaizo kweli hunu ndo wakai place ambao por ano profond sheke majiasi hiyo mtangausi hine lekafu nguo hezao utoa ila profondeur ngabo lazima fanshauri ukaina kati ondwa do drage nintu alimbako drage poro hindeni nisha mura drage mrugo mtuzamba chao drage poro yogo doneleza ba menjafari kalimbago ka drage poro aino poro ilona kude ngodo drage werede kalikona shana bado zikarudo kauja drage poro abuna je drage chamje jamani none ila joka drage poro hiyo none limwa drage poro limbako fani shaye muhimu ni yodo kangela limu mroula ukausiwa utilo sabuni zono ngotoshi lazim kinhe kama ngabenze bagena mkumaki mabeni kama rutobanu madame la première dame Ambari Darwish kana ukaya mashallah emajaka huna wala pia tabaka awalando ambao afamu dafanya zida marhaba bo afar imambie nukaya ngemkiri mbadili mka afhamu waka hashi tijohuja tamtu fakana mazade amdo daneke mrumshe antoshi shekamti hashi yao afhamu basi tudanke president d'honneur wa hayo saba anamke makini hokari msaidieni zihazimfanyao rekada zimuza hema jaya alhamdulillah ekade projet millionnaire kale wando na transform maja renda na visite kama mbele kanganye api ya daula nane api ya monsieur Azali Asmani kwa sababu wakati kwa dauda jerwani namna la burtu ngane hata wasi nzambe tena kwa Komori mzuani na mke mfano mzonesa kapitali ngiyo ngazika shahunu na mke mfano harmezi tendwa wakati ulaba wanawashe walo ngazita walo mali walo maore
warengo mfano wa asili kama zimba yabo ngasina examen mbili arme po awar mazibato examen ambayo ndio economy ya ukaya anzo rebonze olobonze wachi shaka wa examen ya ezisiwa hiyo itilo harmaze projet tena zambao structurant la circulation des biens et des personnes kati haki ukalewa mzuani mmadi mlime mkena madini iwole na bonga zija kilo atamati ngiora nshimu katina haki ani hulimi hunu huli hasara wase hula kwa tuna mbendwa hala shekar fanya tartibu lewe hinu mradwa kaya harenge madini ya henzuani hasaruhani ngazija botasi hahuza hakaruhamu msanaja zahe kama simba tabupu ongeba gato saidia huda ujulana wakati hiyo kamro hano mewa ministri mzuani hede ngazija kana utaha beti salama tika parisa chakudu kwa beti salama mrugwe matuzijiri mzuani hano mewa ministri hazunguli aptaka jauna beti salama yuna huo Chahiyo nokaya ila circulation de personnes de bege jakaya. Leo henda ngazijar da mango do kushini. Amtuenda wana gonga la ndobe nguzi ya hango amtuenda. Cheka mdo akaguru ho bandu. Yende mali wotasi ya rejei. Yale mali yende shindini ya rejei. Basi abo okutuzi wende zao akabo gamtula nao. Wango daka umhadani hunu ukawangazika umanga mizani wahidi pia balala mwachuna ngazija chenge mwede ngazija mwende ho mjona ka etabiloni makele ngiyo yiho na mahalamba jini poro sima asema tabilo sima ngiyo yiho tena ukiwanze tabu ngiso mahala ni pia shani yinyi na hunda nafasi kali wa mahindu aja ngoroni aja hunda makoma aibo badonga tembo stere wa bala huja ngoroni shabu jenda harma engasite wa message wangaba karja kupenga bali hanyao karjula nao tudoka waze tabu zinza hatu pia kairi tsanganyie rihunde shawiri ya hezi tabu zinza bige kwezo tukufu ando karabe okarabaru leshilezana ana katamcho zamba marhaba mnambia ka ukutuzi ukazaba hanu na mnyama ya hanu ya shamuzo ni saizi tena asanta doke marhaba menji shanu mbele ukaya yabo ngandoba kezi tendwa za uonisa kakweli rikazaba hanu akamwoneza ruhunda ranzi 96 ngaja la mwono wasi ritoka anze ruhundesha wili kadanda mrubonzi basi heli rahundesha wila ukawakare amani wazima leo yinu okari hunde shawiri ya hea kibahatu kobo vira yodenzi ya la vimodi vire mgabu kwezo tukufu mono ze plaza proposewa ranze ya pari ranze mbo PDI wanwanza harumemba bavueleza ya bonzuani ranzo fungo jao zinaza fanyaga ajofanya hunu wandoa vira harumemba bavuharma wakari sarjane nzuani ruwanisa shagari vira harumemba bavurambie mashababi rambio wandoa fanyi hazi uka haraka mje ba mapesa tanu gamdonikiwa mfanyi hazi alaze sa mnangubu ni mteo yabo lokaya tizamba rikanzwani tambiano mazadi wakaibo tamba kaya ban projet woi mahamili mahamiraru mahamine mahamitsa shama shamuru sisi ngendao hata waswili mahamengo mitanu na miranda rudangwa longevity sanga bokongo atimisi hata mahajana bogele wayinu kuna udo ukayahu kwa projet ya 5 karibala emaishanga zobala nganzo haraka ndo jitayarisha eke projet hisa gardo fanyaje nozo ngozebele yode tefi kurloni yo bogele gardo hunda ngojo saidie serikali tena ngojo saidia amade na hule remorkabi cha okati do saidiwa eswara fangela vingu ikaye yodi zo mwambia boda halani mwambia na nyuha alunaze pro secondaire kangato swarafa ne swarafa hadani huzamba bala ando wandoziye majaya tinjie neke majanja ngaminyao ndongo zinji halisalis ngaminyao por ngaminyao zenfi okay yode swarafa hadani nganto fanshawri majaya tinjie
yabo ngabezondo shamfanya ngabezondo ufanye projet ndemzahe limsaidieni mwajalia afahamu wa yabo kwa tayari wamsaidia mhadisi kwa ya wewe swarafa port leo mlikora ungari muliswarifu yabona mdesheleya ukayero morkari nunezebeli zinu wakumarua bakaya inde sahani watu namba bigindulaho baseka ulemba hindu mbuyi hosa wande wihatsiba mokwe mwana kana wina mbua beka haina mbua bokuna ulabandi tena wande mazwe ukale wayinu botuna mandu bahanu upaswe sahani mazona lawe yabole huwa ndulo uporo wa aeroport bahana ni pia haini lazima mfanye na societe bakina mzifanye usikwenda Maroku sono mzee hao wado paro azali kama kama mbaba hao zabasikubali asana mbekaya esheleya bumana hangu hunu mdula kadonda harusi sheka ila vimule kado nzima ndo uje ushidewa yeshimezi ngala kado nzima ranzeli ekaila vimule kado nzima ukado mbili no ushinde mezita ule fanya shauti segira ukamonto ule kado na rusiku na we kuna ushinda ukunde shatoka ngera mwana kwa societe walo tabu kadha na kadha nyera mungu na solution chatu lo serikali anga si chômage ayango fanya okom kamunda mapesa kamda pora mbele ngunda haba hawo yatio amubukawa ni chômage zilana zimsomeni ya kabole wo wandulo sheleya babanga sarma dunia ngwa udandosi yochodo heya no siha usoka mwando amwar maporu awa haupepo wahakadha na kadha na bahari iko fanshauri kwa sikiro kwa kufanya hazi amgo fanya mwezi mfumo kamfanya hazi asaba maisha hanu ngando mji prepare baiki kamtufanya hazi amshinde maisha ebage yode hazi kuili yobu da halani de gestion a heze por yaboga nzao haraka bakeswarafa haraka ranzile obu amejafari eswarafa heze por zinu société nationale zinzi société privée wamechafana kasita folwali wambie directeur ukaya utifanya dogora hawe jana mbia hauka ufanya undande kontu shauti baki hata usikuta ubarengwa mndu wenda mfare directeur kunde ngemro la hazimu na wede ministre ngando sharifu zokwa linga mo conseil d'administration c'est la gestion, c'est le chef de Daoula de ministre. Regardez le Wame Jafari, refanya investissement inu tilainu bahi na sasa chaga mhambiyone mawaziri pia. Msaidengo yabo. Mlona za societe ukaranzile ngando mswarifu za societe. Mjemna mbie kama le président ça va pas enga fanyao ni shawiri. Sharti baki hata umisoni na wale wa societe ngebayao. Est-ce que ngauza kama Komor na sindo biwa kwende sawa mange zilana zisome kwezo tukufu Mwenyezi Mungu anza na do shukuru ya Mungu kama njana ngambazeni kwa hizo sababu na shukuru Mungu yabo ngara sababu do shukuru Mungu amoneza jiri arma dunia pia zinsiku leze calamité nationale basi upepo bahari juhaze ayentiri ndinda na mbona alhamdulillah bagabo na shukuru Mwenyezi Mungu mabenuka ngasi mahalambao canal de Mozambique une zone stratégique d'une importance inégalée adesha tunga wazungu wazingare maore watwanta waipuli hale basile gashila kaulo maenoriale nda arma Europe kabira marambao canal de Suez alafu Jamal Abdel Nasser hajabo hajaka umenanao habaya parce que les gars, les cas où l'Afrique du Sud, il est hey, à Arbe Canal Mozambique, il est sur l'Europe. Il y a un hikma, ou hâte que les Adjirichana, mkin hazi jiri maudu. Donc il y a un canal bao solution ya bili. Bagenga sarma mahala muhimu. Bagenga la vimusi si ba tu capitaliser et mahala liwe yao. Zé chansa dunia pia gazibira au Arbe Canal Mozambique. Ngabo ukabanu lazima leo yinu likapitalize. Yawe condition zima haumbi haundaru di amani. Ni amani hapo nzima wa hapa.
uzima watu ujogea na amani ngamwambioni amashile mtende mwe mwafasiria banyi kapilo sasiri wazungu okaleweni maswahatu ya sambalie ilagejo waranje diviser pour mieux régner warenge maore bangletero wajarenge nzwani ba holandi wajarenge mali msujwa ngazeto warenga ndo bintu zamba wage mtijihadaye ukarle ukangari manao ngabo mruka ujajaranye size olangu twari tunde muone zajir okutuza 96 wandwa kabala ingati dabararike zona dokanga sabata tingabi wandi satabu ranzi 90 ngabo nsira ranzi 90 wakana mra wamwe dictatori haroha basa tabahensio kayiti nsaba bake dictatori moshele njazamba chaga mwambie nyukara ndemdu ya roha hataba haka batinti ebagele wayinu wandu wanu yenadi yekanga jimanao yode iko waranje lenule gashindo hunu msaidiaroni salo chuzi baseka utwakaya ne jinjigiro mara fulani ngo tenda telefitini shaka mumrasurele ukaya gashidi ngo gazda pia kabati bahandu wani na mali kabati topara babu hata maore kabati ngo gazda pia de gashi bagela mkemaki namkemaki bageka wajwa kale unga bonola kwa jenda wafanye le fitna hilo bagena manaka okabazima hatu ndio shida ruwaonese zote zenguza hatu kartina bezo ya bunduki shere kabazima nga mumlabioni ikayoge yote ya bunduki kanga simazi wenga uzima wa hatu na mtafadhali ikihama wodo uradi aladhimu haini tasiri ure rambia wanakahewe sidini nzima wala kawezaji mulatofa mwana mrehemu hazababo norono kabati wakarfurani abeza bakindi zura makale wayinu na fanshawiri rido visitiana rejulana ndiyo kasi wazima basi ozima woge la muke do uradi ya la muke ndu ngando rema hiyo kama tabu Facebook na mnamtafadhali mrati mhadaeni hakubali hazingara uzima wa hatu hawe amani hatu upande huo neke iyode nzia bakeke tuladhimu ribule mungu ya beukaya nguicho hamunze yabo simambia nukaya nzoanisi for standards kadubabo haku wega mdoka radhi nzia mwambia nukaya leo rija hepor bochu ninga sidasimisha mwede commerce upande wahe ye inu ya hema shababi ya heze hazi izono ngoku shazi no mbungu ndiyo kaya nyezunga janliye izora fanyale wozi kemfano kamgabenti wajale budahalani waziri Ahmed Jafar izora hamba banu ne zefata doktora banu zike kabulia hatu kamgabenti wajale porinu yurudi hunde plasia hawe harmale bafu harma Afrika kamili kamgabenti akale wenu pora na pofron lazima Mozambique ngabo mayoti ngabo Ethiopia ngiyo cheke ya hatu ano profondite ranga bo securite ya boye meli gejota waijehunu ngatende bahala mandwachi ya wale wenu bo dahalani ekeshesto ya hanyu ukayepo ye meli ijwa ifanye transitiva ketuba kobarini mfumo wa kamili ya jabaki banu mfumo wa bira mfumo bira rukena utatsena cheka wale wakaya harumantumbi ilitunda aruwa jo fanyano ende zao kwa joja home kanenda Mozambique wanaenda Tanzania wanaenda Malawi aka Uingereza wala kaya time is money wakati ya umapesa menjo halisasi izole zajiri ngamjonzi mbili majirani haino nuwa na poria hao basi wahensi ila emeliaha hayo hamba isaru mailanti itwe hahe haba hizaba wazi nubala hazibali har magare enzaho hayaka zelo de har mepori ya hahe udofanya mwezi yata hamashintu na kada yata abishwata wenge mutsa wende har mepori tu ya hensi yahe ya sisezindu ya skora hisa na kaja mwe hahe zole zukaujizu ekanga manza kwele pori atu ike pora ne kratma ya ukaze melipias jehunu ngeze do mahalani yo de gestion na bake gestion na bake serenite
na bake wakati na bake gestion yo capitalizo wakati skaujiri moroni babi wakatono wakaufra na hata melinga jo bake hata wandu inune njere sinja hata rudika uhaendeza na zikaze bahanu budala ndio mraka utsanganya unaweza polisi kina dovani mzima au ka haini mraka ufanye zwa kaanza lewezo manange mzima ibishdelele ni horaswire mwana mafazwire ya kaya ezajira mwepo ya mali ka makini au ka rambilo azo hunambia gardo daraione garsifikiriu le unuze por rambao secondaire yo lazima zikaye akale madini ya mali kaya jamzwa ni nganzwa shinde de mali basina bata haubaka joinda mali nga jamzwa ça dépend namna tufanya mwezi kanza ni mrasureni ukalewe inu inde por national gardo réhabilité chaze por secondaire la mari réhabilité sécurisé wanada mwadu kwa roha no bira basina tabu yabo kwezi watukufu na mweshele bawo fujari ngobirao arumaze por leo terroriste kalchulo pashanvi yone kembe sinti hata ekale ukuri terroriste mushubaringe abale bombe amjarma mvio yonti tiyo hata chazenti pia wa veru ya arme atratwaye chai problem ya armaze por de porosité ya heze por ebangeka sibane por ya hatu kweli nganzo economy na kadha chati manikade sécurité e por uniti ke transit ba mejafari ya hema fujari reka armor kadange reka pabiano ke tuaze ngoyo ikai ya wale wayo nganzao en collaboration dawa ministre de la défense ministre de la sécurité de l'intérieur il y a un petit ami porini que pour ya économique chati ke transit heze to biambi amada ile ajira romantisme hausikitif donc yo bengo ni mission première mlonio des problèmes de sécurité ils ont quoi nganya marchandise na kada cha namkana un œil très attentif haruma tout ce qui est sécurité na bo sécurité si armu bahi shailo bange yo to biambe haini no koza to biambi ngandoro wanize ngoizwa ka oshababi wa hatu garomba Mungu riwalele riwaforme riwamke hazi iyo de maudu ya hatu kama wenze iyo de tama hatu kama wenze Mwenyezi Mungu wasulisha. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Narikeni amaba ya uvenza